মাটির নামো দেখুন ফিল্ড, এটা জল দিচ্ছে এখান থেকে। দেখুন জন ডিয়ার, এখন জন ডিয়ার টেস্ট হবে। জন ডিয়ারকে দেখবো আমরা এখন। ভিডিও করছে একজন, ট্রাক্টর চালু হয়ে গেছে। রুটারটা ওইখানে চেঞ্জ হবে, গাড়ি চালাচ্ছে তাই ভিডিও করতে পারতাম। জন ডিয়ারের সঙ্গে টেস্ট দেখছি আমরা। ডিজেল দেখা, দেখুন ডিজেল পাইপ লাগানো আছে, কত লোক দাঁড়িয়ে আছে। দেখা আপনাদের কতটা তেল খাচ্ছে আপনারা দেখবেন। ভিডিওটা পুরো দেখবেন আপনারা, পুরো না দেখলে আপনারা মিস করে যাবেন অনেক কিছু। থেকে অ্যাক্টিভিটি হচ্ছে, এখানটায় কতটা তেল খাচ্ছে কভারেজ দেখাবে আপনাকে। জন ডিয়ার 16 টায়ার, সামনে 8324। আপনারা টার্নিংটা নিয়ে আবার ই করছে, আরপিএম ঠিক আছে মোটামুটি। 160 1.160 लीटर कंजम्पशन। हाँ 1.160। अब आरपीएम ड्रॉप स्ट्रेट में जब नॉर्मल चल रहा है कितना कर रहा है? वो नहीं यार राजेश जी, मैं चला रहा हूँ, मेरे को मालूम है, और इसने गलत बताया तो दोनों को नीचे उतार दूंगा। मेरा बात सुन लीजिए। आप मेरे को पूछा ना, इस जगह पे एक बार ड्रॉप हुआ। मैंने एक बार नहीं पूछा, स्ट्रेट में नॉर्मल चल रहा है कितना आरपीएम ड्रॉप कर रहा है ये बताओ। 100 से 200, 100 से 200 लिखो भाई। अब बताओ, 1-2 बार नहीं 6-7 बार ऐसा हुआ था, तो कितनी वीडियो बंद है ना। ओके, अब ट्रैक्टर को लेके फटाफट उधर पहुंच जाओ, उसमें इम्प्लीमेंट चेंज करो स्वराज के साथ, ठीक है। और ये भी लगाना।